السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید۔ میں ہوں مدثر اقبال، میں ہوں شائستہ شہزاد اور میں ہوں آمنہ اکرم۔ یہ سب خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی۔ آغاز میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ایسی بے حس حکومت ہے جو مہنگائی کر کے بھی کہتی ہے کہ انہوں نے عوام پر احسان کر دیا۔ عمران خان کہا کرتے تھے جب قیمتیں بڑھیں گی تو سمجھ لینا وزیر اعظم چور ہے۔ آج ہر چیز کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ بتائیں کون چور ہے؟ فیصل آباد میں جلسے میں مریم نواز نے حکومت کے خلاف خوب تنقید کی۔ بولی کہ اس حکومت کے وزراء عوام کے نوالے تک گننے لگے ہیں لیکن اپنی لوٹ مار کا حساب دینے کو تیار نہیں۔ پینڈورا پیپرز میں تحریک انصاف پہلے نمبر پر آئی ہے مگر پیناما لیکس جیسی GITs بنی نہ تحقیقات ہوئی۔ بولی نواز شریف کے پرچی پڑھنے پر طنز کرنے والوں کو پرچی بھی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتی۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمران خان، وہ کہا کرتا تھا جب آٹا مہنگا ہو جائے تو سمجھ لو وزیر اعظم چور ہے۔ چینی 120 کو بھی کراس کر گئی تو فیصل آباد والوں بتاؤ چور کون ہوا؟ پیٹرول 138 روپے لیٹر ہے تو چور کون ہے؟ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں جیسے عوام کو دو نفل شکرانے کے پڑھنے چاہیے کہ عمران خان نے عوام کی 7 نسلوں پر بڑا احسان کیا۔ جب اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہو تو سر پر نوکریاں کی گرتی ہیں یا نہیں گرتی؟ جب اپنا حساب کتاب دینے کی باری آئی تو نیب کا پورا قانون ہی بدل دیا۔ اور عمران خان کی جماعت پینڈورا پیپرز میں اول نمبر پر آئی ہے، اول نمبر پر۔ قوم کو سننے کو ملا کہ اس میں عمران خان کا نام نہیں ہے۔ کبھی سنا ہے کہ چوروں کا جو سردار ہے وہ ایماندار ہے؟ عمران خان کی باری آئی تو صرف فوج کے ادارے پہ حملہ نہیں کیا بلکہ فوج کے ادارے پہ خود کش حملہ کیا۔ اگلے جمعے تک تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ کہا کوئی حکمران نہیں چاہتا کہ مہنگائی ہو، یہ لہر پوری دنیا میں آئی ہے۔ بولے حساس اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ کوشش ناکام ہوگی۔ چلیے جس کی ہم بھی زد میں ہیں، کوئی حکمران یہ نہیں چاہتا کہ وہ مہنگائی ہو۔ ملکی ماحول ٹھیک ہے اور ساری چیزیں سیٹل ہیں، اور یہ جب بھی ایسا وقت ہوتا ہے بعض لوگ پاکستان کے حساس ترین ادارے کو متنازع بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ اس جمعے سے جو کل گزرا اگلے جمعے تک سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو بدخواہ ہیں ہمارے عظیم اداروں کے، اور جمہوریت ان کو ایک آنکھ نہیں عمران خان کی بات، وہ طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن وہ ناکام ہوں گے۔ افغانستان ہماری بھرپور کوشش ہے، ہم اس کے استحکام کے لیے، اس کے لیے ترقی کے لیے، وہاں امن کے لیے ہماری دعائیں ہیں۔ اس میں پاکستان کی خواہش ہے کہ دنیا ان کی مدد کرے، ہم بھی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ عوام گھروں سے باہر آئیں، حکومت سے جان چھڑائیں۔ فیصل آباد جلسے میں مولانا فضل الرحمان کی اپیل خطاب میں کہا حکمرانوں کا احتساب کا ڈرامہ ختم ہو چکا، اب PDM ان کا احتساب کرے گی اور کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ بولے کسی کو چور کہنے کے بجائے اپنے گریباں میں دیکھیں، تم نے تو تحفے میں ملی گھڑیاں تک بیچ ڈالی۔ کہا اداروں کے دشمن نہیں، اداروں کو مستحکم اور طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اداروں کے دشمن نہیں، ہم پاکستان کے اداروں کو مستحکم اور طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی پاکستانی ہیں، غلطیاں تو نہ کریں۔ ملک کی معیشت کو تباہ کر کے عام آدمی جب صبح و شام اپنی روٹی کے لیے فکر مند ہوگا، آپ بتائیں کہ پھر وہاں عوام کی قوت کہاں رہ جائے؟ تم کب تک اس بات پر سیاست کرتے رہو گے کہ فلانا چور ہے اور فلانا چور ہے؟ تم نے تمام سیاستدانوں کو چور کہا، تم نے منہ کی کھائی، باقیوں کو چور مت کہو، اپنے دامن اور گریبان پہ نظر ڈالو۔ تم نے تو تحفے کی گھڑیاں بھی بھیج دیا ہیں۔ ایسا بے وقوف اور احمق میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ عالمی سطح پر ان کو کسی نے قیمتی گھڑی تحفے میں دی اور کسی نے کہا یہ اتنی کروڑ کی ہے تو آئیں دبئی میں ذرا 1 کروڑ منافع سے بھیج دیں۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو۔
पार्लियामेंट की बालादस्ती और मजबूत फेडरेशन के लिए पंजाब के अवाम को उठ खड़ा होना होगा। पीडीएम के जलसे से महमूद खान अचकजई, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और दीगर ने खिताब किया। कहा इस बार इनकलाबी अंदाज में ना उठे तो दूसरे सूबों में कुछ नहीं होगा। पीडीएम के जलसे से खिताब करते हुए महमूद खान अचकजई ने कहा कि मुल्क में बदतरीन महंगाई है। पार्लियामेंट की बालादस्ती और मजबूत फेडरेशन के लिए पंजाब के अवाम को उठ खड़ा होना होगा। इस जलसे से महमूद खान अचकजई, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और दीगर ने खिताब किया और कहा कि इस बार हम इनकलाबी अंदाज में ना उठे तो दूसरे सूबों में कुछ भी नहीं होगा। पीडीएम का आज फैसलाबाद में जलसा था और महमूद खान अचकजई ने खिताब किया। कहा कि मुल्क में बदतरीन महंगाई है। इस बार अगर हम अच्छे तरीके से नहीं उठा सके सूरत हाल को तो फिर यही सूरत हाल रही तो गरीब शहर शहर हंगामे करेंगे और इस सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। जब आप पंजाब में गरीबों को जालिमों से निजात दिलाएंगे और सिंध के बलूचिस्तान में करेंगे, जब लोगों को रोटी मिलेगी, जब लोगों को तालीम मिलेगी। पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक हालत में है। लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं है, उनको आसमान भी चली गई है, बुरा हाल है। अगर मौलाना साहब, अगर बीजेपी मरियम भाई साहिबा, सनाउल्लाह भाई, अगर हमने इन गरीबों के इस भूख का इलाज नहीं किया, हमारे ये गरीब अपने शेरों को लूट लेंगे। उस वक्त तक इस मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं होगी, पाकिस्तान एक मजबूत नेशन नहीं होगा, एक फेडरल स्टेट नहीं होगी, जब तक आप पंजाब के लोग खड़े नहीं होंगे। आप अगर खड़े नहीं हुए तो आज मुल्क में जिस तरीके से भूख है, अफलास है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये आने वाले नस्लों को तबाह कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा है कि पीडीएम की जलसागाह खाली रखने पर वो फैसलाबाद के अवाम के शुक्रगुजार हैं। जलसा करने वाली मरियम नवाज अपनी करप्शन और लंदन फ्लैट्स का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। उन्हें करप्शन में नवाज शरीफ का साथ देने पर सजा हुई। बताया जाए जलसे में कश्मीर पर बात क्यों नहीं हुई। मरियम कश्मीर की बात नहीं करेंगी क्योंकि उनके मोदी अंकल नाराज हो जाएंगे। इदारों पर हमले करने वाले हमेशा की तरह नाकाम होंगे। कोई इदारा मुल्क लूटने वालों की इज्जत नहीं करता। फारूक हबीब का मजीद कहना था कि नून लीग में मीम और शीन की लड़ाई अब वाज़ेह हो चुकी है। का मैं पहले तो ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने जो सियासी बेरोजगारों का सर्कस था उस सर्कस को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। और आज ये मरियम सफदर क्यों अवाम ये पूछना चाहती हैं कि आप इस बात पे क्यों नहीं माफ़ी मांगती कि आपकी तो लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, बाद में 4 फ्लैट्स आपके लंदन में निकल आए। कौम आपसे वो जराए पूछना चाहती है। ये कौम का 90 की दिहाई का लूटा हुआ पैसा है, जिस पैसे को मनी लॉन्डर आप करके लेकर गए, वहाँ जाकर 4 फ्लैट्स बनाए। आज आपको जो है वो महंगाई की बड़ी फिक्र है। आपको क्या उस वक्त फिक्र नहीं थी जब कौम का माल लूट रहे थे? आपके पास किसी किस्म का कोई एजेंडा नहीं है। ये पीडीएम की 9 जमातें, ये लूली लंगड़ी पीडीएम अपना मजाक जो है वो खुद बनी हुई है। कहाँ है वो इस्तीफे, कहाँ है वो अदम एतमाद? और लॉन्ग मार्च की कहानियां सुनाते सुनाते लोग के कान पक चुके हैं। शेरी रहमान, शाजिया मरी, काइम अली शाह और दीगर रहनुमाओं का जलसा गाह का दौरा। ऐसी हुकूमत हमने कभी नहीं देखी जो इतने मुश्किल हालात में पाकिस्तान किस नहज पे खड़ा है, किस दोराहे पे खड़ा है, चाहे वो अफगानिस्तान का हवाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान के मसले मसाइल आप देख रहे हैं उनका कितना जारहाना रवैया है। वो जलसा है किस मकसद के लिए? उनके लिए, उनके कारकुनों के लिए, शहीदों के लिए, शहीदों के एजाज में है। तो इंशाल्लाह बहुत लोग आएंगे। सिक्योरिटी प्लान, ट्रैफिक प्लान, पार्किंग प्लान समेत दीगर उमूर तय कर लिए गए। पुलिस, रेंजर्स और जाले सिक्योरिटी पर मामूर होंगे।
पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की सरबराह फरियाल टालपुर कहती हैं कि हुकूमत मुल्क की मईशत को तबाह कर रही है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी है। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था। कराची जलसागाह में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इरशाद संजरानी, उनसे गुफ्तगू उन्होंने की है। जी इरशाद बताएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है शोहदा के कासास का जो खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर जलसा हो रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा फरियाल तालपुर साहबा हमारे साथ पॉलिसी से खुसूसी तौर पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। फरियाल तालपुर साहबा, क्या कहेंगी, कितना बड़ा जलसा होने जा रहा है, कितनी खुशी हो रही है आपको? और बिलाल साहब एक बार फिर दुबई से भी पहुँच चुके हैं, क्या कहेंगे वो रात? जी देखिए जी, ज़बरदस्त जलसा होगा। कराची अपनी स्ट्रेंथ शो करेगा। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ नज़र आएगी। बहुत बड़ा शानदार जलसा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पिछली दफ़ा भी एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था कराची में, अगर आपको याद हो। इस दफ़ा हमारा है इरादा कि उससे भी बेहतर होगा। इमरान खान की हुकूमत ने 10 रुपये पेट्रोल पे यकमश्त बढ़ा दिए हैं, महंगाई का भी दौर है, उनके लिए कोई मैसेज देंगी हुकूमत के लिए? देखिए जी, ये बहुत अफसोस की बात है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी इकनॉमी बेहतर हो। कोशिश करनी चाहिए कि गरीब आवाम के जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प की जाए। महंगाई जो है वो हर तबके के लोगों के लिए तकलीफ देगी, स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास है। बड़ी अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट बेहतर से बेहतर करने की बजाय वर्स से वर्स हुई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। फरियाल तालपुर साहिबा बोली से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा है कि बन जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो सरदारी खिताब करेंगे और इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से जो पेट्रोल पंप गिराया गया है, इससे महंगाई सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।